السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارض والسماوات صاحب الجود والعنایات واکمل الصلاة على صدر الموجودات وجمال التحیات على بدر المخلوقات والسلام على الطیبین والطیبات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واصبر وما صبرك إلا بالله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائی نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین میں سب سے انوکھے، سب سے پیارے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ آئیے انہی آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے کہ جن کی شان میں جب ہمارے اعلیٰ حضرت نے کلام لکھنا شروع کیا تو کسی محدث اور محدثہ کی تعریف نہیں کی، کسی عالم اور عالمہ کی تعریف نہیں کی، کسی قاریہ اور قاری کی تعریف نہیں کی، بلکہ جب ہمارے اعلیٰ حضرت نے میرے نبی کی شان میں کلام لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہی لکھا کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعات، آج میری تقریر کا عنوان ہے ما بعد کربلا۔ معزز سامعات، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ قاسم کی شہادت کیسے ہوئی، تو کبھی یہ بھی سنا ہوگا کہ غازی عباس کی شہادت کیسے ہوئی، تو یہ بھی سنا ہوگا کہ علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی، تو یہ بھی سنا ہوگا کہ اصغر کی شہادت کیسے ہوئی، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ میرے آقا میرے امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی۔ معزز سامعات، 10 محرم کو میرے آقا حسین نے جام شہادت نوش فرما لی۔ اس کے میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ 10 محرم کو جب میرے آقا حسین شہید ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا۔ معزز سامعات، 10 محرم کو جب میرے آقا حسین نے جام شہادت نوش فرما لی تو اس کے بعد کیا ہوا۔ قاسم شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، یہاں تک کہ شہیدوں کا امام میرے آقا حسین بھی شہید ہو گئے۔ خودی نے دل سے پوچھا بتا کیا حسین ہیں، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہیں، شان اہل بیت سبھی کے سب حسین ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہیں، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمیر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے سب سے بڑا میرا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے، کہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ میری اسلام کی مقدس بہنوں، جب میرے آقا حسین نے جام شہادت نوش فرما لی اس کے بعد 10 محرم کی شام آئی۔ اس شام کو شام غریبانہ کہا جاتا ہے، اس شام کو شام غریبانہ کہا جاتا ہے جب میرے آقا حسین نے جام شہادت نوش فرما لی۔ 10 محرم کی شب آئی ہے، سیدہ زینب ہیں، سیدہ سکینہ ہیں، شہر بانو ہیں۔ اسلام کی مقدس بہنوں، خیمے لوٹ لیے گئے تھے، خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی، تو سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا تھا خیمے لوٹے جائیں تو لوٹ لیے جائیں، اگر خیموں میں آگ لگائی جائے تو لگا دی جائے، لیکن سیدہ زینب کے سر کی چادر نہیں ہٹنی چاہیے۔ اسلام کی مقدس بہنوں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں محرم کے نام پر تماشائی کی جاتی ہے، محرم کے نام پر میلوں کو آباد کیا جاتا ہے، آج محرم کے نام پر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اسلام کی مقدس بہنوں،
मुहर्रम शरीफ, जब 10 मुहर्रम की शब आई तो खेमों में आग लगा दी गई थी, खेमे लूट लिए गए थे, लेकिन सैयदा ज़ैनब ने यही इरशाद फरमाया था, अगर खेमे लूटे जा रही है तो लूट लेने दो, अगर खेमों में आग लगाई जा रही है तो लगने दो, लेकिन सैयदा ज़ैनब की सर की चादर नहीं हटनी चाहिए। इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, यजीदियों ने कौन कौन सा जुल्म नहीं किया था, यजीदियों ने कौन कौन सा सितम नहीं किया था। यजीदियों ने बहुत बड़ा बड़ा जुल्म किया था, यजीदियों ने बहुत बड़े बड़े सितम किए थे। इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, यजीदियों ने बहुत बड़े बड़े मेरे नबी के घराने पर जुल्म किए थे। जब 10 मुहर्रम की शब आई, लाशें बिखरी हुई हैं, इधर गाजी अब्बास का लाशा पड़ा है, तो इधर असगर का लाशा पड़ा है, तो इधर अली अकबर का लाशा पड़ा है, तो इधर मेरे आका हुसैन का लाशा पड़ा है। इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, सोचो, जिसके घर पर अगर एक इंतकाल हो जाए तो 40-40 दिन तक उसके घर पर रोने की आवाज़ें आती हैं। इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, जिसके घर पर पूरा का पूरा ख़ानदान करबला में शहीद हो गया हो, जिसका पूरा का पूरा घर करबला में शहीद हो गया हो, सोचो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। यजीद ने नबी के घराने पर बहुत बड़े बड़े जुल्म किए थे। इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, जब 10 मुहर्रम की शब आई तो सैयदा ज़ैनब ने लाशों को इकट्ठा किया है, एक लाश इधर से उठाई है तो एक लाश इधर से उठाई है। सैयदा ज़ैनब पर कुर्बान जाओ, सैयदा ज़ैनब ने लाशों को इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करने के बाद सैयदा ज़ैनब लाशों पर पहरा देना शुरू कर देती हैं। लेकिन तारीख गवाह है, सैयदा ज़ैनब ने लाशों पर पहरा दिया था, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि सैयदा ज़ैनब ने लाशों पर पहरा दिया था तो करबला में पर्दे को छोड़ा हो। कोई ये नहीं कह सकता कि सैयदा ज़ैनब ने लाशों पर पहरा दिया था, करबला में रही थी तो पर्दा छोड़ कर रही थी। नहीं नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि उम्मे रुवाम ने पर्दा छोड़ा हो। कोई ये नहीं कह सकता कि शहरबानो शरीयत के खिलाफ गई हो। सैयदा ज़ैनब ने लाशों पर पहरा दिया, लेकिन सर की चादर नहीं हटने दी। इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, जब मेरी सैयदा ज़ैनब ने लाशों को इकट्ठा किया और उस पर पहरा देना शुरू कर देती हैं, और ये नियत कर कर बैठती हैं कि आज अली की बेटी पहरा देने के लिए बैठ रही है। अगर कोई लाशों से यजीद खिलवाड़ करने के लिए आएगा तो आज अली की बेटी अली के जलवे दिखाएगी। इतना जब सैयदा ज़ैनब ने नियत की और लाशों पर पहरा देने के लिए बैठ जाती है। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, जब सैयदा ज़ैनब लाशों पर पहरा देने के लिए बैठती हैं, लाशों पर पहरा दे रही हैं, कुर्बान जाओ सैयदा ज़ैनब पर पहरा देते देते रात का एक पहर गुजर जाता है। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, जब रात का दूसरा पहर आता है, सैयदा ज़ैनब को किसी की आने की आहट सुनाई देती है। सैयदा ज़ैनब को प्यास की शिद्दत है, भूख की तड़प है, वो करबला का मैदान है, पूरा का पूरा घराना शहीद हो चुका है, लाशों पर पहरा दे रही हैं। रात का एक पहर गुजर जाता है, रात का दूसरा जब पहर आता है, सैयदा ज़ैनब को किसी के आने की आहट होती है। सैयदा ज़ैनब ने अपनी चादर को संभाला है और खड़े होकर कहती हैं, अरे कौन है, रुक जा, आने वाले रुक जा, लेकिन आने वाला नहीं रुकता है। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, सवाल आते आते सैयदा ज़ैनब के करीब आता है। सैयदा ज़ैनब के दिल में दहशत बैठी हुई है, कहती है, अरे रुक जा, बता तो सही कौन है। लेकिन आने वाला सैयदा ज़ैनब के करीब आता है और कहता है, बेटी ज़ैनब, तुम यहाँ पर कैसे बैठी हो? सैयदा, बेटी तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? क्या काम कर रही हो? कसम खुदा की, जब सैयदा ज़ैनब ने लफ्ज़े बेटी को सुना है तो चीख मार कर रोती है, कहती है, ए आने वाले, बता तो सही तुम कौन हो जो तुम हमसे लफ्ज़े बेटी कर कर बात कर रहे हो। हम करबला में कई दिनों के आए हुए हैं, लेकिन हमें कोई अपना कहने वाला तक नसीब नहीं हुआ है, लेकिन तुम कौन हो जो हमसे लफ्ज़े बेटी कहकर बात कर रहे हो? सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा है, आने वाले ने कहा, बेटी तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो सैयदा ज़ैनब इरशाद फरमाती है, ऐ आने वाले, मेरा नाम ज़ैनब है, मुझे ज़ैनब के नाम से पुकारा जाता है। मेरी माँ फातिमा ज़हरा है, मेरे बाबा अली शेरे खुदा हैं, मेरा भाई आका हुसैन है। जब सैयदा ज़ैनब ने इतना फरमाया तो आने वाले ने कहा, बेटी तो तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम? तो सैयदा ज़ैनब रो कर कहती है, ऐ आने वाले, मैं लाशों पर पहरे दे रही हूँ। सब जब आने वाले ने इतना सुना है, कहा, ऐ बेटी, कि लाशें किसकी हैं?
तुम पहले क्यों दे रही हो? तो सैयदा ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं, ए आने वाले, मेरा पूरा का पूरा घर करबला में शहीद हो चुका है, मेरा पूरा का पूरा घराना करबला में शहीद हो चुका है। आने वाला कहते हैं, ए बेटी, ये लाशें किसकी पड़ी हैं? तो सैयदा ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं, ये जो लाशा पड़ा है ये मेरे भाई आका हुसैन का लाशा पड़ा है। उस आने वाला कहते हैं, बेटी, ये छोटा सा लाशा किसका पड़ा है? तो सैयदा ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं, सैयदा ज़ैनब रोती जा रही हैं और कहती हैं, ए आने वाले, ये मेरे भतीजा असगर का लाशा पड़ा है। आने वाला कहता है, ये 18 साल का नौजवान लाशा किसका पड़ा है? सैयदा ज़ैनब कहती हैं, ये लाशा अली अकबर का पड़ा है। जब इतनी बात कही है तो आने वाला सैयदा ज़ैनब से कहता है, ए बेटी, तेरा हाफिज खुदा हो। जब इतना कहा और कहकर जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने अपनी चादर को संभाला है और संभालने के बाद दौड़ लगा देती हैं। कहती है, ए आने वाले, बता तो सही तुम कौन हो? यहाँ पर हमें कोई अपना कहने वाला तक नहीं है, तुमने मुझसे लफ्ज़े बेटी कहकर बात की है, अरे बताओ तो सही तुम कौन हो? तो वो आने वाला रुक जाता है, कहता है, ए बेटी, तू परेशान क्यों हो रही है? मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ, तेरा नाना, मदीने का नाना तेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ। जब इतना सुना, सैयदा ज़ैनब वहीं बैठ जाती है। क्यों? जो है गुस्ताख आकर के मुसलमान हो नहीं सकता, जो है गुस्ताख आकर के मुसलमान हो नहीं सकता, जो नबी का नहीं होगा वो खुदा का हो नहीं सकता। पकड़ लो दामने सरकार अगर जन्नत में जाना है, पकड़ लो दामने सरकार अगर जन्नत में जाना है, मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता, मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। जब सैयदा ज़ैनब ने इतना सुना कि ये मेरे नाना जान हैं, चीख मार कर रोती है, कहती है, नाना जान, यहाँ पर मैं तन्हा रह गई हूँ, मेरा पूरा का पूरा घर करबला में शहीद हो चुका है। सैयदा ज़ैनब जब रो कर इतना इरशाद फरमाती है तो दिल को थोड़ा करार आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे नाना मुस्तफ़ा हैं, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे मदीने वाले मेरे नाना हैं। सैयदा ज़ैनब जब अपने नाना को देखती हैं तो थोड़ा दिल को करार आता है, दिल को करार आना ही था। इतने में दिल में ये बात आ जाती है कि ए ज़ैनब, तू यहाँ पर बैठी हुई है, जब तेरे भाई हुसैन शहीद हुए थे तो ये बात कह कर गए थे, ए मेरी बहन ज़ैनब, मेरी एक 4 साल की छोटी बेटी सकीना है, मेरी बेटी का ख्याल रखना, जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी सकीना का ख्याल रखना, मेरी सकीना को मेरे बगैर नींद नहीं आती है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, कभी कभी सकीना की हालत भी देख लेना। सैयदा ज़ैनब के दिल में जब इतनी बात आई है तो दिल बेकरार हो जाता है और कहती है, लाओ सकीना को देख कर के आऊँ कि सकीना को नींद आई है या नहीं आई है। अब तो भाई हुसैन शहीद हो चुके हैं, सकीना की क्या हालत है। सैयदा ज़ैनब ने इतना सोचा है और सोचती हैं, लाओ सकीना को देख कर के आती हूँ। दिल में ये ख्याल भी है कि सकीना की हालत क्या होगी, मेरे आका मेरे भाई हुसैन तो शहीद हो चुके हैं, अब सकीना की हालत क्या होगी। लाओ सकीना को देख कर के आती हूँ। इधर दूसरी तरफ दिल में ये ख्याल आता है, अगर मैं इन लाशों की तरफ से उठकर चली गई तो कहीं यजीद फिर से लाशों पर घोड़े न दौड़ा दे, कहीं यजीद फिर से कोई जुल्म न कर दे। सैयदा ज़ैनब के दिल में आई है कि मैं सकीना को भी देख कर आऊँ, और दूसरी तरफ ये भी दिल में बात आई है कि अगर यहाँ से उठकर चली गई तो कहीं यजीद फिर से कोई जुल्म न कर दे, कहीं यजीद फिर से लाशों पर घोड़े न दौड़ा दे। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब के दिल में ये बात आई, नहीं, मैं सकीना को देखने नहीं जाऊंगी, कहीं यजीदियों ने लाशों पर फिर घोड़े दौड़ा दिए तो, कहीं यजीदियों ने फिर से कोई जुल्म कर दिया तो। सैयदा ज़ैनब यही सोच कर वही बैठ जाती हैं और लाशों पर पहरा देना शुरू कर देती हैं। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, सैयदा ज़ैनब पहरा देती हैं, इसी दहशत और रंज में रात गुजर जाती है। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, इतने में सैयदा ज़ैनब को किसी का एक साया नजर आता है। एक खातून आती है, हाथ में कटोरा है, कटोरे में पानी है। वो खातून सैयदा ज़ैनब के कांधे पर हाथ रखती है और कहती है, ज़ैनब लो पानी को कबूल फरमा लो। सैयदा ज़ैनब ने जब पीछे पलट कर देखा है तो कि एक खातून कटोरा लेकर के आई है, कटोरे में पानी मौजूद है और कहती है, सैयदा ज़ैनब पानी को कबूल फरमा लो। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए खातून पानी को वापस ले जाओ, हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी को नहीं पीना। खातून कहती हैं, सैयदा ज़ैनब
پانی کو قبول فرما لو، لیکن سیدہ زینب انکار کر دیتی ہیں، کہتی ہیں اے خاتون تو ہی بتا وہ پانی کیسے پی سکتی ہیں جس کا جوان بیٹا پیاسا چلا گیا ہو، جس کا بھائی حسین پیاسا شہید ہو گیا ہو، جس کا بھتیجا اصغر شہید ہو گیا ہو، تو وہ پانی کیسے پی سکتی ہے؟ خاتون کو پتا تھا کہ جب سیدوں کو سید کا واسطہ دو تو وہ کبھی ٹالا نہیں کرتے۔ خاتون نے کہا سیدہ زینب تم کو تمہاری ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ، لو پانی قبول فرما لو۔ جب سیدہ زینب نے اپنی ماں کا واسطہ سنا ہے، ہاتھ میں کٹورا لیا ہے اور پانی کو پینا چاہتی ہیں، جیسے ہی پانی کو پینا چاہا ہے دل میں یہ بات آئی ہے اے زینب تجھ سے زیادہ پیاسی تیری سکینہ ہے، تجھ سے زیادہ پیاسی تیری سکینہ خیمے میں موجود ہے۔ جب بات اتنی دل میں آئی ہے کہتی ہے اے خاتون تو یہیں پر بیٹھ لاشوں کے پاس، میں اپنی بھتیجی سکینہ کو دیکھ کر کے آتی ہوں، مجھ سے زیادہ پیاسی میری سکینہ ہے، میں سکینہ کو پانی پلا کر کے آتی ہوں۔ جب خاتون نے اتنی بات سنی ہے اب خاتون لاشوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ زینب ہاتھ میں کٹورا لے کر کے آتی ہیں اور خیمے میں آتی ہیں، کہتی ہے سکینہ سکینہ، لیکن سکینہ موجود نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب سیدہ زینب نے اتنا دیکھا کہ خیمے میں سیدہ سکینہ موجود نہیں ہے، دل میں یہ بات آئی ہے کہ سکینہ گئی تو گئی کہاں ہے، دل میں یہ بات آئی کہ سکینہ خیمے میں موجود نہیں ہے تو آخرکار گئی کہاں پر ہے۔ سیدہ زینب خیمے سے باہر نکل کر آتی ہے، خیمے کے باہر آواز دیتی ہیں سکینہ سکینہ، لیکن سکینہ خیمے کے باہر بھی موجود نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب سیدہ زینب نے سکینہ کو موجود نہیں پایا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے کہ میری سکینہ کہاں پر گئی ہے، میری سکینہ جو خیمے میں موجود نہیں ہے۔ سیدہ زینب سم میں آواز دیتی ہے، کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے تو کبھی خیمے کے باہر آتی ہے، آواز دیتی ہے میری بھتیجی سکینہ تم کہاں پر ہو، سکینہ تم کہاں پر ہو، لیکن سکینہ موجود ہو تو آواز دے۔ سیدہ زینب نے چیخ کے ساتھ آواز دی سکینہ تم کہاں پر ہو، تو اتنے میں مقتل سے آواز آتی ہے اے میری پھوپھی جان میں مقتل میں موجود ہوں۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب مقتل میں پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہیں کہ سیدہ سکینہ اپنے بابا حسین کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے۔ سیدہ سکینہ اپنے بابا جان آقا حسین کے تلووں سے لپٹ کر رو رہی ہے، کہہ رہی ہے بابا حسین مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، مجھے سلا دیجئے میرے بابا حسین، میں آپ کے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتی تھی، مجھے آج آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کی سکینہ بے چین ہے، بابا مجھے سلا دیجئے۔ جب سیدہ زینب نے سکینہ کو اتنا کہتے ہوئے سنا ہے کہ بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، مجھے سلا دیجئے، سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اپنی بھتیجی کو اس قدر روتا ہوا دیکھتی ہیں، کہتی ہے اے سکینہ تو یہاں پر آئی کیسے؟ تو کہتی ہے پھوپھی جان رات میں مجھے اپنے بابا کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے اپنے بابا کے بغیر راتوں میں نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں مقتل میں آ گئی۔ سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہے اے سکینہ مقتل میں اتنی لاشیں موجود ہیں لیکن تجھے اپنے بابا کی لاش کی پہچان کیسے ہوئی؟ تو سیدہ سکینہ روتے ہوئے کہتی ہے پھوپھی جان جب میں مقتل میں آئی تھی میں نے رو کر کہا تھا اے بابا مجھے سینے پر لٹا کر سلا دیجئے، اے بابا آپ کی سکینہ کو آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی ہے، تو کہتی ہے پھوپھی جان اس لاشے سے بازو اٹھ گئے تھے اور کہہ رہے تھے آ میری بیٹی سکینہ میں تجھے اپنے سینے پر سلا دوں، آ سکینہ میں تجھے سلا دوں، میری سکینہ تو رو کیوں رہی ہے، آ تو میرے سینے پر لیٹ جا۔ کہتی ہے پھوپھی جان مجھے اس وجہ سے اپنے بابا کی لاشوں کی پہچان ہو گئی۔ میرے اسلام کی مقدس بہنوں، سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہے اے سکینہ پہلے تو یہ بتا دے کہ تو جب بابا کے سینے پر لیٹا کرتی تھی تو آج تو بابا کے قدموں سے کیوں لپٹی ہوئی ہے؟ سیدہ سکینہ نے جب اتنا سنا ہے اور رو کے کہتی ہے اے میری پھوپھی جان جب میں نے اپنے بابا کا سینہ دیکھا تھا تو سینے پر اتنی سی بھی جگہ موجود نہیں تھی جہاں پر تیر کا نشان نہ لگا ہو۔ کہتی ہے پھوپھی جان اگر میں اپنے بابا کے سینے پر سر رکھتی تو میرے بابا کو تکلیف ہوتی، یہ میں نہیں چاہتی ہوں میرے بابا کو تکلیف ہو۔ کہتی ہے پھوپھی جان میرے بابا حسین کا
जिस्म का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर तीर लगा हुआ नहीं हो, इसलिए मैं सीने पर नहीं लेटी हूँ। मैं, मेरी फूफी ज़ैनब, मेरे बाबा हुसैन के कदम ही ऐसे थे जहाँ पर तीर नहीं लगा हुआ था, इसलिए मैं कदमों से लिपटी हुई हूँ। सैयदा ज़ैनब ने इतना सुना है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। सैयदा सकीना अपने बाबा के पास बिलख रही हैं, इधर सैयदा ज़ैनब रो रही है। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, ये है करबला। लेकिन आज हमारे मुआशरे में मुहर्रम के नाम पर तमाशाई हो रही है, मुहर्रम के नाम पर मेलों को आबाद किया जा रहा है। इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, सैयदा ज़ैनब सैयदा सकीना से कहती है, ऐ मेरी भतीजी, कब तक तू इस मक्तल में पड़ी रहेगी? चल खेमे में चल और पानी को पी ले। जब सैयदा ज़ैनब ने इतना कहा, सैयदा सकीना अपनी फूफी के चेहरे को देखती हैं और कहती हैं, मेरी फूफी जान, आप भी तो बहुत दिनों से प्यासी हैं, आप पानी को पी लें। सैयदा ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, ऐ सकीना, हमारे नाना ने हमें ये दर्स दिया है कि जिसके घर पर छोटे मौजूद होते हैं तो पहले हक छोटों का होता है। ऐ सकीना, हमारे घर में छोटी तू है तो पहले पानी को तू पी ले। जब सैयदा ज़ैनब ने इतना कहा है, सैयदा सकीना इरशाद फरमाती है, फूफी जान के सच में यही है कि जिसके घर पर छोटे मौजूद होते हैं तो पहले हक छोटों का होता है। सैयदा ज़ैनब कहती है, हाँ ये हक है, जिसके घर पर पहले छोटे होते हैं तो वो चीज़ पहले छोटों को दी जाती है, बाद में उसको बड़े खाते हैं। सैयदा ज़ैनब ने ये कहकर कटोरे का पानी सैयदा सकीना को दिया है। सैयदा सकीना ने हाथ में कटोरे को लिया है और भाग लगाना शुरू कर देती हैं। सैयदा ज़ैनब इरशाद फरमाती है, ऐ सकीना कहाँ जा रही है? सकीना रुक तो सही, तू कहाँ जा रही है? सैयदा सकीना कहती है, फूफी जान, आपने ही तो कहा था कि जिसके घर पर छोटे मौजूद होते हैं तो पहले हक छोटों का होता है। ऐ मेरी फूफी, आपसे छोटी मैं हूँ तो मुझसे छोटा मेरा भाई असगर मौजूद है, मैं पहले असगर को पानी पिलाऊंगी। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना ये कह करके कटोरा लेकर के भाग लगाना शुरू कर देती हैं। जब सैयदा सकीना ने भाग लगाई है, कसम खुदा की वहाँ पर ठोकर लग जाती है, एक जानिब कटोरा गिरता है, पानी सारा का सारा गिर जाता है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, ये है करबला। कटोरा नीचे गिरता है, पानी सारा का सारा गिर जाता है। सैयदा ज़ैनब भी प्यासी मौजूद हैं, सैयदा सकीना भी प्यासी मौजूद हैं, लेकिन पानी गिर जाता है। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, ये है करबला। लेकिन आज मुहर्रम के नाम पर लोग गम मनाते हैं, कोई हद से ज़्यादा खुशी मनाता है। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, ये सब गलत बातें हैं। कोई अपनी जानों पर जुल्म करता है तो कोई अपने सीनों को पीटता है, तो कोई मेले आबाद करता है, तो कोई गली गली ढोल ताशे बजाता है। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस बहनों, ये सब गलत है।